এসআইআর ইস্যুতে এবার অনুরাগ ঠাকুরের নিশানায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ডায়মন্ড হারবার লোকসভায় ভুতুড়ে ভোটারের অভিযোগ অনুরাগের। ডায়মন্ড হারবারে ৩০১টি বুথে ১৫% ভোটার বৃদ্ধি হয়েছে। গত ৪ বছরে ১৫% ভোটার বৃদ্ধি। সেখানে সবকটি আসন তৃণমূলই জিতেছে। ফলতায় ১৭%, বিষ্ণুপুরে ৫২% ভোটার বেড়েছে। মহেশতলায় ৮৯%, বজবজে ৩২% ভোটার বৃদ্ধি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একটু দেখুন ডায়মন্ড হারবারে কি হচ্ছে। এভাবেই কটাক্ষ করেছেন অনুরাগ ঠাকুর। डायमंड हार्बर में मल्टीपल रिलीजन के एक ही घर नंबर 0011 पे बूथ नंबर 103 पे फाल्टा असेंबली में डायमंड हार्बर जो लोकसभा है वहाँ पे रजिस्टर हुए। अगले पे देखिए फेक रिलेटिव की आप बात करते हैं। खुर्शीद आलम एक ही रहता है लेकिन इनका बाप बार बार बदल जाता है। अगर आप देखिए कहाँ पे डायमंड हार्बर में अभिषेक जी जाइए, कभी मिलके तो आइए और पता कीजिए क्या खुर्शीद आलम के पिताजी एक ही हैं कि अलग अलग बदल गए हैं और इनका नाम कैसे बार बार बदल गया है। मास वोटर एडिशन की बात करूं 301/1724 में से 301 बूथ में डायमंड हार्बर में 15% वृद्धि हुई है पिछले 4 सालों में और सारे टीएमसी ने जीते हैं। वे बल्क एडिशन है भाई। फाल्टा में 17, डायमंड हार्बर में 35, बिष्णुपुर में 92, महेशतला में 89, बजबज में 32। अभिषेक बनर्जी जी कहाँ हो आप? देखिए क्या हो रहा डायमंड हार्बर में। चेक करिए, वहां पे सरकार भी आपकी है, बीएलओ भी आपके हैं, बीएलए भी आपके हैं। तो क्या आप चुनाव इसीलिए जीत रहे हो? ये जो फर्जी वोट एडिशन के आपके अनुसार हो रही है। और ममता बनर्जी जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं भाई, आप 2005 में लोकसभा में, मुझे आज भी याद है, स्पीकर की चेयर के पास जाके फेंक दिए थे उन्होंने कागज जोर से और कहा था बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक बन रहा है और ये लिस्ट में उनके नाम है, आप लोग रोकने का काम नहीं करते हैं। तो ममता बनर्जी जी आज अगर सफाई होने का काम होता है तो फर्जी घुसपैठिए जो वोट बैंक है उसकी सफाई अभियान पे आप रोक क्यों लगवाना चाहते हो? क्या तब आप दिखावा करते थे और आज घुसपैठिए वोट बैंक को बचाने के लिए ममता बनर्जी जी घड़ियाली आंसू बहा रही हैं? দেখুন, অনুরাগ ঠাকুর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ডায়মন্ড হারবারে 4 বছরে ভোটার বৃদ্ধির কথা বললেন 15%। আর দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বারাণসী লোকসভা কেন্দ্র সেখানে 2019 থেকে 2024-এ ভোট বেড়েছে হচ্ছে 12%। তো নরেন্দ্র মোদী স্বয়ং দেশের প্রধানমন্ত্রী, তার এলাকায় তার লোকসভা কেন্দ্রে তো 12% ভোট বেড়েছে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ভোট বৃদ্ধি নিয়ে তার যদি এতই কনসার্ন হয়, সেই কনসার্নটা মহারাষ্ট্র ইলেকশনের সময় দেখা যায়নি কেন? যেখানে 4 বছরে ভোট বেড়েছিল 30 লাখের কাছাকাছি, সেখানে ভোটের আগে শেষ 5 মাসে ভোট বেড়েছিল 41 লাখ। সেই ভোটগুলো কাদের ভোট ছিল? সেটাও কি বাংলাদেশ থেকে এসেছিল, না পাকিস্তান থেকে এসেছিল, না শ্রীলঙ্কা থেকে ঢুকেছিল? আর সেই ভোট বৃদ্ধির পরে তো হেরে যাওয়া মহারাষ্ট্র, যেটা 6 মাস আগে বিজেপি এবং তাদের জোট সঙ্গীরা গোহারা হারলো লোকসভা নির্বাচনে, 5 মাস পরে 41 লক্ষ ভোট বাড়ার পর সেটাই হই হই করে তারা জিতে গেল। তাহলে ডায়মন্ড হারবারের দিকে তাকাতে বলার আগে বারাণসীর দিকে দেখুন, মহারাষ্ট্রের দিকে দেখুন। আর বিএলএদের কথা বলছেন, বিএলএ তো বিজেপিরও ছিল ডায়মন্ড হারবারে, সংগঠন তো বিজেপিরও আছে ডায়মন্ড হারবারে, পোলিং এজেন্টরা তো বিজেপিরও ছিল। তারা কটা বুথে রিপোল চেয়েছিল ভোটের সময়? তারা কটা কমপ্লেন মানে ডায়মন্ড হারবার অফিসিয়ালি লঞ্চ করেছিল ইলেকশন কমিশনের কাছে? কটা বুথে রিপোল চেয়েছিল? ফলে এই সমস্ত হাওয়াবাজি করে লাভ নেই। 7 লাখ ভোটে জেতার যে থাপ্পড়টা, সেটা ওদের গালে যে পড়েছে, সেই ব্যথা এখনো টনটন করছে। সেই ব্যথা থেকেই এরা এখনো ডায়মন্ড হারবার নিয়ে পড়ে আছে।